ये सर्कस एयर इंडिया भारत की 91 साल पुरानी एयरलाइन है। ये कंपनी रतन टाटा ने सन 1932 में बनाई थी। तकसीम के बाद हुकूमत ने इस पर कब्जा कर लिया और ये इसे PIA की तरह चलाती रही। लेकिन फिर 28 फरवरी 2022 को टाटा ग्रुप ने $2.25 बिलियन में एयर इंडिया दोबारा खरीद ली और सिर्फ एक साल में यानी 14 फरवरी 2023 को सिविल एविएशन की तारीख का सबसे बड़ा धमाका कर दिया। एयर इंडिया ने 470 नए जहाजों का ऑर्डर दे दिया। इन तैयारों में 210 एयरबस A320, A321 न्यू, 190 बोइंग, 733 मैक्स, 40 एयरबस A350S, 20 बोइंग 787S और 10 बोइंग S9, S777 शामिल हैं। ये एविएशन इंडस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी डील है। इसकी मालियत $7 बिलियन है और ये उस मुल्क में हो रहा है जो 1990 की दिहाई तक पाकिस्तान की तरक्की को हैरत से देखता था। आप ये खबर पढ़ने के बाद एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, आज इंडिया कहाँ चला गया और हम कहाँ आ गए हैं। हम $1.5 बिलियन के लिए IMF के सामने एड़ियां रगड़ रहे हैं, जबकि भारत में एक कंपनी $7 बिलियन की डील कर रही है और अमरीकी सदर जो बाइडन, फ्रेंच सदर एमेनुएल मैक्रोन और बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। भारत इस डील के साथ साथ दुबई और दोहा स्टैंडर्ड के 80 नए एयरपोर्ट्स भी बना रहा है, जिसके बाद इंडिया एशिया में सिविल एविएशन का सबसे बड़ा मरकज बन जाएगा। ये चीन को भी पीछे छोड़ देगा। एयर इंडिया से सालाना 7 करोड़ मुसाफिर दुनिया जहां की सैर करेंगे। आप दूसरी बार रुकिए और सोचिए, क्या हम आज एयर इंडिया को PIA के साथ कंपेयर कर सकते हैं? और हम अगर करते हैं तो दोनों में कितना फर्क होगा? अगला सवाल, भारत और हम में क्या फर्क है? क्या ये सच नहीं है? हमारा DNA भी एक है। हमारी जुबान, खानों, लिबास, कल्चर और रहन सहन में भी कोई फर्क नहीं। गर्मी, सर्दी, गर्दो गुबार, रवैये, नफरत और मार धाड़ में भी एक जैसी है और हम मसाले भी एक जैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो आगे दौड़ रहे हैं और हम पीछे। आखिर क्यों? और तीसरा सवाल, क्या इस मुल्क में कोई शख्स कौमी ज़वाल की वजूहात पर गौर कर रहा है? और क्या हम रुक कर, ठहर कर और सांस लेकर अपनी गलतियों का एतराफ कर रहे हैं? इसका सीधा सादा जवाब है हरगिज नहीं। हम अगर आज भी सोच रहे होते तो शायद ज़वाल की चट्टान से फिसलने का ये सिलसिला रुक जाता। लेकिन जब कौमों की मत मारी जाती है तो फिर इन्हें धूप में पड़ी हकीकतें भी दिखाई नहीं देती। हम इसकी बदतरीन मिसाल हैं। आप आज की सियासी सर्कस ही देख लें। 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में क्या होता रहा? जज बैठकर इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं और ट्विटर पर लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे का ट्रेंड चल रहा था। और जब तक PTI के कारकुनों ने लाहौर हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर यरगमाल नहीं बना लिया, इमरान खान उस वक्त तक अहाता अदालत तक नहीं पहुंचे। अदालत ने समझदारी का सबूत दिया, उसने इमरान खान की जमानत ले ली, वरना दूसरी सूरत में लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ ट्रेंड भी तैयार थे और जजों के लिए जमानत मुस्तरद होने के बाद अदालत से निकलना मुश्किल हो जाना था। एक तरफ ये ड्रामा चल रहा था और दूसरी तरफ सदर ने 9 अप्रैल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन ने एक नया बहरान पैदा कर दिया। हुकूमत का ख्याल है सदर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल रहे हैं कि ये आगे बढ़े, सुओ मोटो ले और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को इलेक्शन कराने पर मजबूर करे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन से खतूत की कॉपियां भी मंगवा ली हैं। ये तो भी किसी वक्त चल जाएगी और यूं आईनी और सियासी बहरान में इजाफा हो जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारियां देना भी शुरू कर दी हैं। उधर हुकूमत से मईशत नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी 10 माह से हाथ पर हाथ रखकर सियासी सर्कस देख रही है। सवाल ये है, क्या इस सूरत हाल में मुल्क चल सकेगा? आप जरा सियासी मामलात को मेज पर रखकर देखें। इमरान खान की सिर्फ एक ख्वाहिश है, ये चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट या अदलिया आगे बढ़कर इन्हें इक्तदार में वापस ले आए। अब अगर फौज और अदलिया इमरान खान की ख्वाहिश पर सियासी गंद का हिस्सा बन जाती हैं, ये फरीकैन को जबरदस्ती बिठाकर इलेक्शन की तारीख दे देती है, तो अगले इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे और जीतने वालों का बोझ दोबारा एस्टैब्लिशमेंट पर आ जाएगा और ये नई हुकूमत उनसे तवक्को करेगी, आप अब 2018 से 2022 की तरह हमारी हुकूमत भी चलाएं। दूसरी तरफ हारने वाले सड़कों पर होंगे और अगले 5 साल भी सियासी सर्कस में जाया हो जाएंगे। मैं आज ये दावा कर सकता हूँ, अगर इमरान खान इन हालात में दोबारा इक्तदार में आ गए तो ये मुल्क नहीं चला सकेंगे। ये पिछली मर्तबा 3.5 साल गुजार गए थे, लेकिन ये इस मर्तबा 6 माह भी नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि इस बार ना तजुर्बाकारी और नालायकी के साथ साथ उनके सर पर इंतकाम का बोझ भी होगा और ये अमलन सड़कों पर फांसियां देने लगेंगे, जिससे मुल्क का रहा सहा भरम भी खत्म हो जाएगा और
دوسری صورت میں اگر الیکشن نہیں ہوتے اور یہ حکومت اسی طرح جاری رہتی ہے تو بھی انجام مختلف نہیں ہوگا. ملک الیکشن تک پہنچتے پہنچتے اپنی ساری ہمت ہار دے گا. چنانچہ پھر حل کیا ہے؟ اس صورتحال کا حل سیدھا اور سادہ ہے. عمران خان، میاں شہباز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان اکٹھے بیٹھیں اور کسی متفقہ لائے عمل پر راضی ہو جائیں. یہ الیکشن کمیشن، معیشت اور احتساب، چاروں چیزوں پر اتفاق کر لیں. یہ لوگ فیصلہ کر لیں ملک میں الیکشن صرف 5 سال بعد ہوں گے. الیکشن کمیشن آزاد اور متحرک ہوگا اور یہ کسی ادارے یا سیاسی جماعت کے دباؤ میں فیصلے نہیں کرے گا. ملک کی معیشت کے چند بڑے پیرامیٹرز بھی طے کر لیے جائیں. ہم نے IMF کے چنگل سے کب آزاد ہونا ہے، ٹیکس پالیسی کیا ہوگی، امپورٹس کی اجازت کہاں تک دی جائے گی اور ہم کیا کیا ایکسپورٹ کریں گے. اور یہ فیصلہ بھی کر لیا جائے حکومت کسی سیاسی مخالف کے خلاف سیاسی مقدمہ نہیں بنائے گی. یہ لوگ یہ فیصلے کریں اور ملک میں اس کے بعد الیکشن کرا دیا جائیں اور جس کی اکثریت ہو اسے حکومت بنانے اور چلانے کا موقع دے دیا جائے. عمران خان کامیاب ہو جائیں تو انہیں روکنے کی کوشش نہ کی جائے اور اگر پیپلز پارٹی، نون لیگ یا JUI اکثریت حاصل کر لے تو یہ خواہ مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بنا دیں، کوئی ان کا راستہ نہ روکے. ہمیں من حیث القوم یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا. ہم اگر حکومتوں کو کام نہیں کرنے دیں گے، یہ اگر 5 سال اپنی دھوتی بچاتی رہیں گی یا بیوروکریسی کو اگر یہ اعتماد نہیں ہوگا ہم کل ہیں یا نہیں ہیں تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا. دوسرا، ہم جب عدلیہ سے الیکشن، فوج سے پارلیمنٹ اور پولیس سے سیکیورٹی کا کام لیں گے تو بھی ملک کیسے چلے گا. فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، ان کا کام حکومتیں بنانا، چلانا اور توڑنا نہیں. ISI کا کام ملک کی سیکیورٹی ہے. یہ اگر حکومت بنائے، چلائے اور گرائے گی تو سیکیورٹی کا کام کون کرے گا؟ پولیس کا کام جرائم روکنا اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. یہ اگر سارا دن جلوس کنٹرول کرے گی اور VVIP موومنٹ پر لگی رہے گی تو پولیس کا کام کون کرے گا؟ اور اسی طرح اگر ہماری سڑکیں محفوظ نہیں ہوں گی، کوئی اٹھے گا اور سڑکیں بند کر کے بیٹھ جائے گا تو پھر لوگ دفتر، فیکٹری، مل، اسکول، ہسپتال اور مارکیٹ کیسے جائیں گے؟ اور اگر لوگ کام پر ہی نہیں جا سکیں گے تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا اور بے روزگاری اور غربت کیسے ختم ہوگی؟ چنانچہ عقل کو ہاتھ ماریں، خدا کو یاد کریں اور ملک کی فکر کریں. یہ ملک اس سرکس میں زیادہ دیر نہیں چل سکے گا. آپ لوگ سیاستدان ہیں اور سیاستدانوں کا کام ملک چلانا ہوتا ہے، ملک برباد کرنا نہیں ہوتا. عمران خان بے شک پوری دنیا کی جیلیں بھر دیں یا حکومت خواہ پوری PTI کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دے، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بحران ختم نہیں ہوگا. بحران اور مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ڈائیلاگ. آپ آج بیٹھ جائیں تو سب بچ جائیں گے، نہیں بیٹھیں گے تو کل آپ کو ملک کے ملبے پر بیٹھنا ہوگا یا پھر ٹینک کے سامنے لیٹنا ہوگا. آپ بہرحال کسی نہ کسی دن ایک دوسرے کو قبول کرنے اور ہاتھ ملانے پر مجبور ہو جائیں گے. لہٰذا بہتر یہی ہے آپ آج بیٹھ جائیں، ملک اور آپ دونوں بچ جائیں گے، ورنہ ملک بھی جائے گا اور آپ لوگ بھی. نوٹ: جولائی 2023 میں ہمارا گروپ انگلینڈ، یونائیٹڈ کنگڈم جا رہا ہے. آپ اس گروپ کا حصہ بننے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں: 0331 333 4562 0331 563 7981.